official ni Angkas. So tagaan na po siya reward, tagaan na po siya gitawag kong promo. So nagdala kong promo. So sa mga nag-book, booking lang tag na ako yung mga ipanghatag ninyong mga promo mga idol. So perfect kayo ni Sir Franz. Isa sa akong napili at tagaan na kong promo. So sir, thank you sa inyong pagsalig sa Angkas since 2017. Angkas user ka. So dahil dyan, bigyan kita ng 3 promo. Okay, so small message Sir Franz sa Angkas. Thank you, Angkas, for this. But thank you, Sad, for all the drivers who really delivered us to our homes, to our workplaces, and to our school safely. And we couldn't live without Angkas, Gyud. Like, they are really part of our lives na in Cebu. So thank you for all the Angkas drivers. And salute to everyone. Thank you sir, thank you sir. God bless sir, thank you. God bless, sir. Thank you. Ayun no. Ayun mga kadaks, mga ka-idol. So nag-drop na ako si Sir Paul. So, sir, gamay lang ko kuan sir, service sir. Nganong Angkas mong napili sir? Angkas because it's actually convenient when it comes to if you're on a rush ba, kaya nga na. Angkas because it's actually convenient when it comes to if you're on a rush ba, kaya nga na. Ayun, di ba? Dali ka. Also, they provide you kanang raincoat when kanang mag-ulan na. Ayun. And they really keep you safety pag kanang sa biyahe na. And they keep you kanang istorya para delivering ang ride. Yun. And then, yeah, it's actually helpful and convenient. Ayun sir, Sir Paul, thank you kayo Sir Paul no. So nakita ninyo unsa kanindot ang feedback ni Sir Paul why Angkas yung dipili. Okay? So ayun yung booking ni Sir Paul. Legit ha, booking na ha. So ayun, thank you Sir Paul. Ayun. So nakabook na pud ko from Lapu-Lapu. So na si ma'am. Ay ma'am. So nisalig na pud si Angkas padung mi og FB Kabaho. Lapu-Lapu to FB Kabaho. So shout out nimo diyan mama yan. Dugay na ka nag-angkas gamit ma'am. Dugay na. Yeah, boy. Dugay na. Dugay na. Oy, Manila, nag-angkas Manila ka. Thank you sa pagsalig mama. Okay. Ay, angkas si ma'am no. So, thank you mama. Salamat sa pagsalig. Wow, safety daw si ma'am sa